Amen, peuple de Dieu. Leo minapenda kueclaircir kwa point moja iko essentiel ukote wa chrétien. Ni exhortation takaurea nguvu kutosha kwa puissance ya ténèbres kwa puissance ya Christ. Leo napenda kusema juu ya nouvelle doctrine de Christ. La nouvelle doctrine de Christ. Alors nouvelle doctrine ya Christ ni doctrine na chana na ya zamani. Ndio nasema nouvelle. Kusema kulikuwa ya zamani ndio kunakuwa ya sasa. Sasa ya sasa iko na difference ya mingi. Ile tunaipata mu Marc chapitre 16. Marc chapitre 16 verset 16 à 18 Bible nasema hivi: celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Dieu nouvelle doctrine. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Première. Deuxièmement, ils parleront de nouvelles langues. Ni point à pire. Yatat, ils saisiront des serpents et ils boivent quelques breuvages mortels. Ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Quand on fait pour faire bien, l'homme se dit pour chasser ma démon, du mot on est quand même chasser ma démon, ni doctrine ya sasa, il y a des chrétiens. Kisha parler en langue, on est bien, les chrétiens on a parler en langue, on a il faut que c'est ma luga, Dieu en sentir qu'il y a un Saint-Esprit. Ni nouvelle doctrine. Nouvelle doctrine, tout na point moins, tu n'es pas tout na iluka. Tusha kuisabwa ile tukabra na peur nazo tukabra na boka leo mu monde ya chrétien. Chasser les démons, tu chasser les démons. Ils imposeront les mains sur les malades, tu n'imposeras les mains sur les malades. Mais tout na point moi tu na ishikira boka. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. C'est point essentiel. Alors, il est point, il n'a pas ni point moi essentiel côté ba chrétien. Basha jikuta ke ili yote bilo wanatimiza, ili yote bilo wanabiaccepter, mais wanafika pa problème ya kukunya poison, pa kunya poison. Sasa chrétien anakuwa na boka, anakuwa na retentissant, anaanza kulikokota Bukongo ke hapa ni lufu. Comme si imani imesha pali. Imani ya chrétien wa mingi shakusha pa poison. Leo Mkristo akikufa ni poison. Leo pasteur akikufa ni poison. Sasa comme si hii verset iko hapa haina na puissance. Or ni message ya diable. Inapenda kunitosha mu nouvelle doctrine ya ba chrétien. Nani alikuonyesha sema pasteur anakufa na poison ou bien diacre ou bien évangéliste. Chrétien je kufa na poison. Ju Bible nasema aida mufwa kintu. Le message shetani asha kuilancer, ana lancer ku bantu bote, ku ba chrétien bote, basha uyasema poison ku ba pasteur, ku ba diacre, ku ba nani, ba apôtre, ba tumishi ya Mungu. Déjà un esprit de peur. C'est un esprit de peur, il est évangile ya diable ingie na rôder mu conscience yenu. Il faut me réveiller, mu lamuke. Christ a leta nouvelle doctrine, batabamba serpent na batakunya quelques breuvages mortels aike baua. C'est normal, c'est correct, haiwezi kukua. Ile ndio parole ya Kristo. Haina mambo ya kwanza kuongopa leo, bantu wanaanza kuongopa kunya taki, mtu unaanza kuongopa ulamkia mwenzako, unaanza kuongopa takunya mai. Frère, il faut mutoke kuile doctrine ya mademo. Chie tu mu doctrine ya sasa ya Kristo. Kama kwa Mkristo, unapasha kwa confiance na Kristo mu 100%. Hapana unaminia kushase mademo. Unaminia kuimposer mkono kwa wagonjwa wanapona, mais sasa John na waminye kunani poison kunya utapona. C'est pas un problème. Pourquoi imani nashuka pale? Le message ishakuwa ya shetani na junguluka naanza jungulukia pafashi ya poison. Frère, ile poison ile munataya ni monjo mnikabra pouvoir du Christ a tout accompli. Unayoa pale uko kama ushakunywa poison kukufa. Ni ignorance, ni problème ya conscience, bena jouer na conscience ya bantu. Plus bena jouer na conscience yako. Shetani na jouer na conscience na capacité ya raisonnement yako. Akicheze nayo directement na kwa voir. Plus on a quoi voir, plus on a kutosha mu volonté ya Mungu. Plus on a quoi voir, plus on a kutosha mu saine doctrine. Et na kutosha mu nouvelle doctrine ya Christ. Lo nouvelle doctrine ya Christ mnakuwa bya kongopa.
Mtu anaanza kukokota, oh mistekala papa pasteur, mistekala mkinkunja watumishi. Muku mbubaya, muku hivi. Bubaya buku fwashi yote frère. Bubaya buku fwashi yote mama. Fwashi yote ta mkunja mama mupa bubaya, mkunji fona na ta msoko muli, muku pa bubaya. Bote buku amo. Problema anasema kama unaaminia kile kintu shetani anaweza kukufanisha na kufanikia. Il faut uaminie Christ qui est le sauveur, anayua kufanya mambo yote. Pourquoi aliacha message? Aliacha message pour tukabra shi assurance ku nouvelle doctrine. Nouvelle doctrine tushakutosha mo bintu bingine, mademo tunanda, mais poison tunongo. Mais ile ndio yenyewe wanasema ki mtabamba na nyoka. Kama unabamba nyoka, c'est-à-dire que unabamba bintu mwa dangereux muvia. Unabamba mambo mwefu ya nguvu sana. Utapita par ma problème yango. C'est pourquoi David a dit, même si je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. C'est-à-dire que vallée de l'ombre de la mort, nous kusema que anapita ma situation très compliquée à karibu na kufa. Kubamba serpent, kukunya poison, ule mtu asakufa. Je ne crains aucun mal, car ta houlette, ton bâton me rassure. Bâton na houlette, una me rassurer nani? Ina murasire chrétien, inakuwa ni Saint-Esprit na parole ya Mungu ile turasure. Tuko na Saint-Esprit, tuko na parole ya Mungu ile tukabra courage, ile tukabra nguvu ya shiku persévérer kuendelea kumbele. Il faut kuenlever ile capacité ya diable mkichwa ya kuwaza ke poison ikishakuwa inazungurukia mbatumishi, inazungurukia mba Kristo vile vya bongo vyote vile. Kumu Kristo anaweza kufanya mambo yake. C'est normal. Anaweza kufanya magonjwa. Mais yote leo mtu akikufa tu atani pasteur akikufa ni dawa ni poison ni poison armweke huyo anakufa ni poison armweke. Ni kusema mnaanza kuleta message ya shetani, ni ya shetani. Shi Bible sainte doctrine etoneshe vipi tutaikunya aite tu. Un jour Paul aribamba serpent mumuchi serpent anamulumisha anamsekua anamtupa mumoto. Actes des Apôtres 28 bana muangalia satanguka shangu na shi ukufaki na ile sumu. Pourquoi leo mwe ba chrétien ndio mtakuwa na ile idée kupenda kuyua demonologie kuna mipita ndio kule mnaanza wewe na message ya shetani. Sasa kama mtu anakonesha mambo ya poison, anakonesha breuvage mortel, musome Marc chapitre 16 verset 18, mwambie sema risima tutekunya tafanya hiyo. Kama unaibanir directement nguvu ya yonesha, plus unaiaccepter, plus unaibrandir. Juko unaibrandir directement na kwa nguvu kwako na imani ndani yako na kwa kiloko ndani ya Kristo. Alors ni point moko essentiel, la nouvelle doctrine inapasha kwa respecter selon condition ya parole ya Mungu. Tunalita ba chrétien kumi na ma peur kumpembeni. Biblia inasema mu 2 Timothée, Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais c'est un esprit de force. Ashutukabre roho ya baridi ya boka, atukabre ya nguvu. Mais leo tunaongopa vya kuongopa, mais tunachikia kushasema demo, tunachikia kuimposer mikono, mais tunaongopa serpent. Tunaongopa kubamba serpent mkalamusha wanakimbia. Mkalamusha anakimbia anafuchama. Tunabakia na ile article ile mapassage ya maproverbe. Mkalamusha unaona bibana anafuchama. Mkalamusha mais ule mkalamusha aliona serpent na mbamba. Anayasa serpent na mishana. Jo vile. Mkristo anapasha kuya mkristo eko shikote eko livré à la mort chaque jour. Bible nasema chaque jour nous sommes persuadés de tous côtés. Chaque côté. Nous sommes toujours combattus mais jamais abattus. Kama kuna mapassage ya Bible, kuna parole ya Mungu ndani yako, nouvelle doctrine itakuwa na force. Ile unamfanya vile ni nouvelle doctrine hayo na force parce que amuna na temps kusoma Bible, amuna na temps kukabra confiance kwa Mungu. Or Dieu est invisible. Dieu kumpata bien, il faut na uingie mu invisibilité, ndio utamuona. Kama mu visibilité utamuona kama Mungu. Il faut accepter mon invisibilité, ni mon parole yake unechikia ke mitafanya ki akitafanya. Breuvage mortel leo unaanza kuongopesha, mais tandis que nouvelle doctrine aite tufua kintu melo unakatala bana ukabrata mai kwa mwanzo unakimbia. Bakara ya unaanza kubiombea, unaanza bitakasa. Unabitakasa, unabiombea sana, damu ya Yesu yale mwile vya kule ile bukari balipika kwenu. Unatakasa, unaanza na kudute. Mais unaenda pansoko, unaenda kuza na sikro na kuni. Ule wa kwenu unapika, unaona confiance.
Mnaona que peur inaingia ndani, tunaanza kuaccepter n'importe quoi ipite mconscience ya foi yetu. Or foi ba chrétien na pasha bakia ferme. Biblia inasema soyez ferme et inébranlable. Kila mtu ashimame pale yeko. Angalie ke hivi niko mu assurance ya Bukristo mistatenka. Alors ni point moins essentiel ile. Kila mkristo anapasha kufuata hii exhortation et faire croire en Christ que Christ peut tout. Anaweza yote. Malgré moment iko compliqué, wewe muone mu Christ. Moment ya bien, muone mu pa Christ. Yeye ndio atakusaidia. Hapo au centre mambo nouvelle doctrine. Batakunya breuvage mortel aite bafa kintu. Unakunya poison itakufa kintu. Hapana kuongopa. Haitakufa kintu, hapana kukimbia. Kaivu na Christ haitakufa kintu. Ni point mweko essentiel ukabre courage, ukabre force. Hapana kwanza kuongopa. Biblia inasema tout est sanctifié par la prière. Tout bintu biote. Hata nikiamuloja na kukaburia. Biblia inasema motif de conscience, manger de tout ce qui se vend au marché. 1 Corinthiens. Un motif de conscience. Conscience c'est comme on a quoi touché directement. Utona kia utakula kile kitu tunalabika. Jo point ko essentiel maisha ya Kristo. Conscience je shaka labika. Kitu kyote kione poison. Mtumishi wa Mungu alikupa aisha ni poison hii. Jo batumishi wanaokiana poison na uwana. Hapana. Toshe le message ya shetani. Ila na ya bakretia hii. Na wewe Mkristo unahubiri na mkanisa. Na wewe mtumishi unahubiri. Hapana. Biblia iseme pa ile fois vile. Unahubiria unaitosha passage gani? Kia banakufa na poison. Nani mu Biblia alikufa na poison? Kama unaaminia Biblia, unaaminia parole ya Mungu, ile poison ilimuua nani? Sa mu parole ya Kristo ke utakunya haitakufa kintu. Mungu ambariki.